दिवचल बस स्टँड प्रकल्पाक कळाव जाला। फाटल्या 3 वर्सां सावन काम चालू आसा। दिवचलचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन दिल्ले माहिती प्रमाण कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून प्रकल्पाक कळाव जाला खंय। पळयात पुराय माहिती। आज काम जर खरेंच स्लो आसा हे ॲडमीट कॉन्ट्रॅक्टरूय करता, आमचो MD करता आणि हांवूय ॲडमीट करता। पण स्लो आसा हे आमच्या ऑफिस म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या सायटीच्यान चड ना, कॉन्ट्रॅक्टराक खूप डिले जाला। आमी कॉन्ट्रॅक्टराक खूप फावटी समजायला आणि आज आमी ताका ऑन सायट लास्ट विजीट ताका म्हणजे खरंच सांगला ताका की तुजे कडेन जाता जाल्यार जा, ना जाल्यार आमी अल्टरनेटीव काडटा। कित्याक कालच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांगा आसले आणि जेन्ना हो टॉपीक येयलो तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खरो कंटाळो येयला, तो म्हणपाक कितें म्हणून तें चल्लां म्हणून आज आमी इन्स्पेक्शन ऑलरेडी थरयल्लें। पण आता त्यांनी आमकां आश्वासन दिलां आणि आमी 10 दिसांनी आमी तेचो हें घेतलो, अपडेट घेतलो कामाचो कशें आसा। तो म्हणटा जी दारांची फिटींग आसा ती ऑलरेडी आयिल्ली आसा, जे लॉबीचे ग्रेनायट आसा तो आयिल्लो आसा। ताका फक्त एक इश्यू आसा, तो हांगा जर कितें जाता मातशें सुद्दां खतलें सकयल जाल्यार उदक येता आणि उदक येयलें म्हणजे काम करपाक त्रास जाता। एक आमकां वॉटर टँक फुडें बांदपाचें आनी फाटल्यान सेप्टीक टँक, आनी दॅट इज वन टॅक्निकल रिजन। कित्याक खुबशे लोक कशे आसतात हांगा ना सायटीर येतना ऑफिसान बसून नाल्यार रस्त्यार वचून आपली खूब सजेशनां दितात, हांगा अंडरग्रावंड पार्किंग बी जाय, हांगा सादी टँक बांदलो जाल्यार उदक येता, अंडरग्रावंड पार्किंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। MD वील एग्री टेक्निकली। सो म्हणजे म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय, आमचे जे कन्सल्टंट आसा हॅज टेकन ड्यू ऑल द प्रिकॉशन। गोय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळ लिमिटेडाच्या या प्रकल्पाक लागून कळाव जाल्ल्या कामाचो त्रास थळाव्यांक आणि प्रवाशांक जाता। हो बस स्टँड जाता तितले बेगीन जावपाक जाय अशें थळाव्यांनी मागले। पळय मरे दंपत्या टायमार रावन मरे हांगासर खतखत मरे सगळें। तुम्ही कितें म्हणटा बेगींतल्या बेगीन हो जावंक जाय? बेगीनचे बेगीन जाण आमकां थंय खंय तरी शेड घालून दी नाल्यार हें करून तरी दी, कितें अशें कितें म्हणणें हें करून। आता आमदार हांगा आयिल्ले, तुमी कितें म्हटलां? हांवें ताका स्वता वचून सांगलां, आमी वचून सांगलां की आमचें हें मातशें खंय तरी पळय हांगासर म्हणून। तेन्ना तेणी सांगलें कितें की पळया हें करुया, आमी पयलीं हें पळय फुडल्या डिसिजन मागीर जर घेवया डिसिजन म्हणून। 3 वर्सां फाटीं तुमकां कितें सांगलें? जेन्ना फाउंडेशन घालपाक येयल्लो तेन्ना ताका हें केल्लें, तेन्ना तुमची खंयच जागा वयची ना हें उलोवन गेल्लो। तुमी कितके जाण आसा आतां? आमी हांगासर 10 जाण आहा। रिक्षा आनी हें धरून? फक्त आमचो फक्त रिक्षा, पायलटाचो आमचो हें ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।